Hello, Studio CIO. Here we go. This is Jane Abade from City Information Office. All the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy, with the support of our acting City Information Officer, Jade Adiser, and assisted by Ian Fuentes. Maayong buntag mga higalay sa brand new week and a brand new episode sa ato ang weekly program ang inyong konseho karon kung asa lahi na sad nga miyembro sa 21st City Council ang atong mahinabi aron na may bawaan mga updates and latest discussion mga igala no. But syempre, good morning and shout out sa tanan natong mga tigpaminaw, tanan who's watching us worldwide in our live stream sa Cagayan de Oro City Information Facebook page. Daghan kayong salamat o kung asa minyo na paminaw karon. Good morning and di na nato nila ngayon pa. We have the honor and privilege gud no sa iyang busy kaayo nga adlaw makauban nato siya live here sa CIO studio. Way lain mga higala City Councilor George Christopher Quijada Guking. Councilor Chris, good morning. Morning. Yes, so how was so far your day? And please i-greet ang ato ang mga live viewers right now. So, well, gusto mo kita busy atong adlaw. Dili gid nato na pwede nga dili taganong ko attention ang atong personal health, atong mental health, atong family life ug atong career, which is why nata diri karon manatag gym, manatag tuon. Wow. Karon trabaho na sad ta. Diba? So, yeah, okay man ta. Pero mas okay good ka kay Minyono naman ka. Thank you so much na grabe yun na segue. Pero, of course, no, it's a brand new year. It's 2020. Happy Chinese New Year, by the way. So, ato sang i-look back of being with you in the 21st City Council for that 6 months long, together along with the other members. So, kamusta man so far ang 2025 with the 21st City Council? Well, nice magid siya to start kay imong papa, akong seatmate. Gabi man ni siya matag og tips ako inside and outside of the city council ug ato pang ubang mga city councilors may pud ni sila mutabang sa kuha. Especially kanang pangutana ikapila idukdok ang martilyo, ang gavel kung magsugod o kung mag-stop unsay procedure lugar sa atong mga atong ginabuhat bitaw. Asa ko tanaw kani? Kaya na di ako tanaw. Yeah. Unsay procedure, unsay everything in the council kay kung wala nimo natun-an, wa jud ka kabalo. Di ka makabalo. Which is why nice nga supportive atong mga councilors, every color supportives kay ang ilaha gid is trabaho man. Unya, daghang pugo na pick up even from the ones nga wala na diya sa city council. So it made the job easier, especially kay daghan tag mga staff sa city council mismo. Like silang Sir Turk, silang Ma'am Carla nga may po sila mo guide para sakto po atong pagtrabaho. So, it wasn't as hard as I thought. Ang pinakalisod lang yun, di gid nako mahinumduman per me, kapila idukdok ang gavel. I think kaduha ang start, one day pagka-last. Basta na ito one condition nga katulunan ni mo ibang. O, kabalo. Kabalo, sir ka. Ayan. But you know, I think that's the beauty no nga the dynamics of the city council members nga. We have the fresh ones and we have the mga banggiitan na gyud and of course the very supportive system no kay kung nana sila sa konseho gyud mga igalan ng trabaho gyud na sila but outside the council friends gyud na sila, diba? And of course it's a brand new year 2026. So actually last Monday, February 16, we have the Cagayan de Oro celebrated the grandest Chinese New Year, the Year of the Fire Horse. So, you were there, and how was the celebration so far? Well, nice magkukay siya karon kay makita nimo. Remember sa tong time nga ato mga sinina kung mag-celebrate ta kay magsuot tag choknat nga sinina or boysen. Ang mga bata alam, karon. Alam, may ilhan ng year, ani ba? Unsa ni nga tuig ba? Onya, at least karon makita nimo nga mga bata nga they dress appropriately, makita gini mga develop na gid atong city kay aside from economically daghan na mo gid kay kaya diri sa Cagayan de Oro City. Culturally pud kay mura na tag makaingon ta siguro mura na tag Cebu or Davao based on our youth. And you can see kanang gina-flash siya sa screen. Once upon a time wala pa tay nga na pa tay LED nga background and everything. So para sa dili makalarga sa Chinatown sa Binondo makatog lahi nga cities, we basically brought you national quality entertainment and yung ongoing pa ni siya all the way until Sunday.
So naka-nice ani kay naatay Chinese food bazaar sa puntod entrance sa Yeah. Rio Boulevard, so makapait mo mga tikoy dito. And yesterday naghatag og libre nga tikoy ang Bell Church. Wow. So nice ang Chinese New Year. And it's nice po nga, I think this is the first time nga nahitabong not the first time, the first administration nga ilag yung gibanatan gyud ang Chinese New Year, gitagaan gyud og full support by the local government. Unya makitaan po nimo ang mga Chinese nato kay nalipay pud kay sila. Unya nalipay pud kay mi kay long before nga niabot ang mga Spaniards, amigo naman da ng mga Chinese o mga Filipino. So it's a nice celebration symbolizing our good relationship with Filipino. Of course, Filipino man sad ko sa gitoy ginakong giingnan si Jane nga igna gyud akong middle name kay ako Mama Quijada. So Yes. half-half na gid ko. Lagi. But of course, naman kita dira, no? But could you share a bit of a background, Kibale, of your Chinese roots as a Guking, diba, counselor? Well, ang kanang Goking, I forgot ngano na imo mi Goking, pero by default go lang gyud mi. So ang akong roots are from Hasaan sa ang Goking side. Ang side sa akong grandma, Sio, kay gana siya sa Surigao. Kanang style pa gyud mas daghan kong naibawaan sa side sa akong grandma. Kay pag landing sa ilahang parents from China, nakapigtail pa daw ang iyang grandfather. O niya nagsakay sila dako nga barko. Pag landing nila sa Surigao, naa sila show nga building. I think ngona sa Chinese or show bagyod. In that one house na 34 families. So Wow. ingana sila nga style. Sayo din sila na minyo. I don't know asa sila na meet sa akong grandpa. So mo na siya. Akong dad is 100% Chinese. Akong mom 5% or siguro 10% kay farmer folk man ang parents akong mom sa Cebu. So, nag-doctor man siya. Dili sila nag-meet sa Cagayan de Oro City kaya nag-residency man siya sa NMMC. Umot si tawagan na sa una provincial. O rin, nahimo na ko. Wow. Thank you so much for sharing that story. And I think, usan lang nga sa mga dagan pang storya pa sa ato ang mga Filipino-Chinese members here, no? Especially here sa Cagayan de Oro City. And that really shows kung unsa pud ta ka culturally grounded, historically grounded in terms of our relationship with the Chinese community put as well, my gala. So, dili na ta, grabe kay 2026, kamusta so far? Busy na ba diretso sa mga committee meetings? How was so far ang pagtabo nato sa January and February? So, January, daas mong ko kaya itong break sa December. So, I think wala ta nag-session the whole December. Or 3 weeks wala session, tapos the first week of January wala pod. So basically 1 month away ang City Council. So pagbalik nato, I will just jump to a few points here. Kay sa fourth quarter nagmeeting man ang Price Coordinating Council about mga ganap last year on things that we're looking forward to this year. So the Price Coordinating Council is chaired by Mayor Rolando Clarix Uy. Vice Chair is Attorney Egay Uy. I think tama na siya. Amo mong nabantayan kay ang the price of commodities, mga agricultural goods and everything. Kay usually ang partner mo sa CPCC is DTI, Department of Trade and Industry. So ang atong ginatakolan is not really the basic necessities pero some commodities like atong fireworks natong inspection last year and well, I don't know unsa gyud technical coverage anang DTI, but then there's a difference between the DTI and the Department of Agriculture. So when we had a meeting sa CPCC, wala naman na-invite si Department of Agri kay I don't think they're part of the Price Coordinating Council kay I don't know for what reasons, so kay national sila and then we're supposed to meet with the local equivalent which is the City Agricultural Office, si APO, headed by Engineer Bernie Daba. Na-realize namo nga wala gid kay we don't have a proper grasp on the price of vegetables and mga fruits o mga meat. So, diri na mo na come up, maybe we should put an extra effort in establishing a database diri locally, which is already an initiative sa City Agricultural Office. I don't know kung say tawag nila, pero nationwide through the Department of Agriculture, it's called Bantay Presyo. So, we want an equivalent of that diri sa ato, which is in the works naman ni siya karon. By blessing ni Mayor Clarix Uy o sa ato mga executive offices. So, unsa ning bantay presyo and why is it connected to Price Coordinating Council? Okay. Kay kuan na nato diri ay na lang di maklaro Wow. mag-mirror. Ang kuan mo gud nato diri, let's say for Cagayan de Oro City,
there are, butang lang nato, hypothetical, there are, Okay, sige. Example lang ni siya mga higala ha. Para mas masabtan ninyo. No? Kung unsa man gyud ang purpose aning Bantay bantay presyo. presyo. Kay sa Cagayan de Oro City, butang nato, maybe, let's say, there are 3 crops nga atong gina-focus. Though this is not accurate, this is not correct information. Ang ato lang, butang nato, kamatis, sayote, o unsa pa dili kay gamit. Tana to pechay, ana na lang. Kaya daghang makinag mga waste ito sa Bulwa Market. If Cagayan de Oro City and Misamis Oriental needs, butang nato, karon nga semana, 200 kilograms of kamatis. When they're buying from other cities, maybe from Malaybalay, maybe from another island, of 200 kilos per week. Ang problem is, we also have people in the mountains producing 300 kilos per week. Onya, ang problem ani is our purchasers here, kaya ang kwan magud ang Bulwa o ang Kogon, other people from different cities come here to buy goods. So magkwan pa na sila, magbidding pa na sila kinsay mas dakog presyo or unsay kinsay mas maig term sila mo kumpra sa truck or truckload. Onya, Binulto yun, no? binultog yun sa nay bulto sa Kogon, napoy bulto sa Westbound. Bulwa, pero mas bultog yun ang westbound kay we have buyers man from different islands, napatay Manila ata, o napatay Davao and Jensan, or if I'm right, Region na gyud. interregion. So wholesale ng Bulwa, busa tingala mo nga daghan kay mga sako dito. Yes. Dili nila ka na-cater sa mga walk-in kay those are for bulk purchases. So if ubos pa ka sa bulk, dito na din ka sa mga retail outlets dito, retail booths or basing tuwa na ka sa lahing ang mga markets. So the problem is daghan gaan hidri mo palit and also we also buy from other places without knowing nga natay mga producers diri, mga farmers nga people don't know nga gaplantay sila, we don't know how much they're planting and they don't know how much is demanded here, which is why it's a popular scenario kanang atong madunggan bitaw sa balita nga ang kamatis or ang unsa ba nga prutas kilabay ra sa kanal, which is kay according to them mahal ang ilang pagtransport to the city. Unya kung ila pang isaka sa ibabaw balik sa ilahang barangay, dako na kay gasto, dako na kay lugi, so may pailabay na lang nila. So of course, it's also a cry for help na for people to notice nga the vegetables are just being thrown away kay dili nato gaka-optimize ang ilang produce and dili pod nato gina-optimize ang potential sa market to link purchasers and producers or suppliers and producers. So what we're doing sa local bantay presyo, this is primarily headed by the City Agriculture, which ga-participate lang ni sa pag-construct ani. We're taking an inventory locally, kaya naman na siya sa DA. A local inventory of all the farmers in our area. This is for fish, gapon, and then poultry. We also have vegetables and fruits. Nga ma-quantify nato pilang gina-produce per area That's nice. para kay factor magyapon na sa pricing ang logistics cost. So how much is being produced and how much is being purchased. So on board naman this is a private initiative lang sa Limkit Kay nga they're giving how much they need to purchase. I think apil pa ng kuhara ani mga hotels and restaurants how much is being needed in these areas para masumpay nato diri sa ato ang local farmers. The problem is right now kabalo na tanganay farmers dito, let's say for Tignapuluan, pero wala tay tao nga mag-enumerate. So this is something that has to be addressed down the line, and then one thing that has to be accomplished first is to officialize the bantay presyo para na-basis ang atong mga ordinances to support this. So for this to launch first, ang gina-cover pa sa atong city is the information system nga ma-formalize siya. I think And the ins and outs na dayon before gid siya ma-formalize kay it's still undergoing testing og unsa pa diha, so maning gihulatan nato. But regarding the conceptualization, on board me kay this on is the works. kay we want to be a part of it pod kay at the end of the day kung naay musaka or manaog ang presyo or quality mo paingon magyapon na sa Price Coordinating Council, which member ramang ko, but then it's also connected to my committee sa Trade and Commerce, so why not, di ba? But so far ba, do we have can we name like a few areas here in Cagayan de Oro that are really potential for local produce? Na ba can you mention a few? Okay, syempre basin sa at it's also an awareness no sa to mga higala that we have to support local products kay na good na sa ato, di ba? Unay na good ta. So might as well support na lang pod. But of course, with the effort no sa ato mga offices, I think
they're on the works for that. Pero sa Cagayan de Oro, asa man itong mga potential areas nga we have like good production sa mga crops, sa isda. Well, sa isda, wala na kayo na na-cover sa akong area kay that's under fisheries, under another committee. But what I noticed na kagwapo sa ila, kay what I heard sa discussion on cooperatives, I think I might be wrong, pero Cagayan de Oro has the most cooperatives nationwide. So, dako ang capacity to tap organized groups. Kinakita nako sa Clarex nga serbisyo sa merkado ba to? Or sorry, sa merkado, kalimot ko sa actual name ato nga time. Pero, so ang kakaitabo, since problem lagi ng logistics cost, kinahakot ni Clarex ang mga farmers o ilang produce, then ginadala din sila sa tawag na? Tagbo ba na? Or something. Naay meet up, like naay nga na sa pueblo, sometimes kay naay different areas for meet up and drop off. Yeah, I think there was a moment nga mga nag-caravan ang Breaking ana. go to one barangay to another with the local produce no sa atong mga local farmers. Bakit ang gini mo kay nagi potential if you know the demand and if imo sang ma-build ang capacity sa atong mga producers like the fisher folk nga ako nakit-an didto kay naa sila'y isda lagi baligya. But then their cooperative is now able to jar and preserve their extra nga fish. So na karon sa Cagayan de Oro City na sila'y in a plastic jar nga si tawag na ginamos. Napod sila in a jar nga Spanish style sardines o kanang murag tiyan pa to sa bangus. So nice kaayo kay instead of throwing it away, they convert it to a more expensive product. And then taas po ang shelf life, which is something po nga nice po diri sa District 1 kay kung imong hunaw naon kanang kimchi nga homemade, like ibutan nato sa Silver Rain, kusog kayo ang ilahang sales sa katong ilahang kimchi. Ang kimchi nga na kadagko is 280 or 250 pesos. Pero tagpila man ang petchay kung imong paliton sa merkado, 15 pesos. So dako na kay kag markup. And what is in kimchi? It's just chili powder, I think patis o some other stuff, salt and sugar. So butang nato, dako kay lang kita. Kay kanang ilahang tag 250 nga nga Tupperware, kung mato ka dito sa forgot the name. Siya tawag ng imnanan bitaw sa uptown. Nga happy grocery sa buntag pero imnanan sa gabi happy grocery ba na? Happy Bee. Happy Bee, permiman ka diya. Grabe no, napag-plug in sa mga stores no. So, but yeah, that's actually the good thing kay 'di ba aside from supporting local produce, 'di ba nanapod mo abot na pud ta sa innovation and livelihood as well. Tawag gid siya hand in hand and in return, murag domino effect gihapon siya, no? And speaking of the local bantay presyo, no? So, unsa lang ba? Are we focusing only sa pagbantay aning mga crops, mga pagkaon? What are the other categories kay bali nga angay bantayan nga presyo? Well, before tayo maato diya, ako i-plug katong sa Happy Bee, ang ilang kimchi nga kagamay kitag 70 pesos. Unya halinon kaayo. So, before we go to the kaning sa other aspects of bantay presyo, it's nice to see good nga naay paignan ang kaning mga there's a lot of earning potential sa atong mga waste. Kay katong ginalabay ang kamatis, I think within this month or was it last month nga 70 crates of tomatoes ang excess sa Bulwa Market. So, imagine nimo karang sun-dried tomatoes bitaw in olive oil nga gamay kay nga jar. Kay mapalit ani mo sa restaurants mga 400 man 300 pesos para sa imong pasta. Onya nanay 6 kabok or 8 kabok nga cherry tomatoes or kanang bisaya nga kamatis. So just something to think about nga. This is something we want to work on sa kaning bantay presyo kay if we can identify how much is being produced, how much is not being utilized, at least ma-identify nato what is being sold and what is being wasted. So the wasted we can do something about it like unsa ginabot sa fisheries there sa District 2. So that's another aspect sa bantay presyo. Aside from knowing how much are we producing, who is buying, makitaan po nimo sa you have to go to the office gyud kay di man na siya ibutang gyud sa database kung pilay price kay volatile mo gud kay price mo sa atong mga products like today the price of next week siguro kung mag-fertilizer mo sa kang price sa fertilizer or maybe ugma mo sa kang price sa gasolina, so the prices will go up and down. So what you will see if you're an interested business person, you can see the supply, how much like unsa kadaghan asa dapit na makuha, and then namagya po feature ang local bantay presyo or I think katong sa DA na gyapon nga makita nimo pila ang price
at the moment per market. Di lang ko sure kung open ba na sa public or dapat pag ginaadtuan sa opisina. Kaya you can see kung there's a comparison between Kogon, Agora, Other public Bulwa, markets. I don't know if Nailumbia. Pero ang mga major markets na sila you can see the price difference. Kay at least aware ka before you purchase. But I don't know if open na sa tanan. Kay we don't want magud nga ma-preempt nato pag abot mo mahal naman di ay. Correct. So at least makabalo lang ka asa ka makapalit. Diba? It's also to limit the competition, diba, between our public markets. Para pod healthy pod ang Healthy competition. healthy competition. But of course, ay mo kabala ka kaya namugod na siya price monitoring. Every day kaning imong makitaan nga mga inspections are just to show the people nga naagi ka kahitabo, but every day naagi monitoring ang DA, ang City Agriculture, ang DTI every day or twice or every other day. Permi gyud na sila ga tutok sa presyo. But then if naay need for one specifically for a certain product, pwede man na makonduct sa among committee, which we've done na pud in the past. Unya na settle naman pud to. So yeah, just so you know nga, inyong mga agencies kay gatrabaho gid sila every day. They're always on the job monitoring price and quality. Correct. Okay, so I think also sa pinakabugat gid na committee ba na is the Committee on Trade and Commerce. So, could you please share to us, Councilor, no, how's the business side so far diri sa Cagayan de Oro City? Well, we're happy na isbog na postpone ang deadline for the business permit. Unya makitaan man pud nimo nga in many cases lots of growth is private sector driven. And then makitaan man sad nimo nga we have lots of investors coming in tungod pud na sa reputation sa city for being good with business people. Kay makitaan pud nimo recently niani man tong European Union. Ilang mga ambassadors and naapoy mga partnerships with the city that have been worked out. Kay nakitaan po nila after a tour with the city government with specifically Jan Asuncion sa OTIPC. Nilipay man sila sa landscape. And then beyond that, we have a lot of other big businesses coming in. Like kinsa to? Apple One. They're putting Apple up One, a the Mega World, the Ayala Land. Kinsa ba ito? Dagan pa kayo. Dagan kito sila. I think six big hotels are coming in, which is good. Kay if they see that their businesses will do well in the city, so they see the potential. Ang nakagwapo po ani when big businesses come here, that also means na there will be jobs produced here. Kay ang case mo good nato karon, like if you have mga HRM students or mga uban pa klase mga estudyante, not all of them will get a job. We see nga daghan kita mga hospitality graduates or napakita mga engineers nga naa diri sa City Hall na uban ka work o call center because they cannot find the proper employment opportunities in the city. Ang dilemma mo gud sa uban is di sila gusto maglayo silang pamilya. So dito sila go work from home or sila. They work in different companies that pay good gahapon, but then dili magamit ang ilang kurso. So at least now, dagan matag mga HRM, dagan tag mga hospitalities, marketing and sales ng mga graduates. At least now may opportunities diri. And hopefully, this was discussed man with the Local Investment Incentives Board last year na si Attorney Roy Ragas and the other department heads. They were talking of an agreement kung pwede ba kaha majority of their staff will be employed from this area. And kung pwede pa gihapon dito sa lahing islands like Cebu, Manila or lahi pa nga mga regions, pwede sila magkuha diri sa tuwa, which wala pa man sila nakakam to a decision on that, where it's nice na makitaan gid ninyo nga they're open to that opportunity, to that possibility. Unya kita pod mismo ang push gud nga can we do this kay luoy mo gud kaayo nga ang mga Filipinos magsige kailan mo larga. There should be opportunities here. And it's nice nga makita nimo nga grow po ng opportunities dito sa Cagayan de Oro City.
Wow. So there's so many things to look forward to this year with our international nga mga companies no private sector nga makig-partner with Cagayan de Oro City. So you also have the Committee on Consumer Protection usa ka sa Vice Chair ni Councilor Chris, no? So could you please share to us unsa ning food bank program for daycare center and public markets? Well, dili na siya pasok sa ako ang legislative function. Mhm. Kay this is just something nga nakitaan mo gud ako sa bantay presyo nga daghan kitag waste. Like if you could see lang, well, it's not waste, excess. Kay namo gyud mo gamit ana. Like some people would take mga excess home ilang gamiton. And then ang nahitabo magud aning sa food bank program na niduol man ang Limkit Kay Foundation sa ako si Adeline Haiko. Nag-ask siya nga, is there something that the Limkit Kay Foundation can do related to food or food security? So, nadunggan man ako sa meeting because there's a lot of good, sa meetings namo with the City Agriculture ug sa DA, o specifically si SEBDA pod ang mga market managers, nga daghan kayo mga products nga dili nagakabaligya, onya, for the market to really push nga ibaligya ni kay more like malugi or makansi. Price-wise and quality-wise, kay mo-degrade man ang vegetables over time. So, we saw an opportunity. Kay gibuhat man pod ni Alros nga foundation, si Al Maños, nga they get mga excess vegetables unya ila dayang i-donate sa mga kids sa Calabrian Foundation, I think Bonbon or Bayabas. So dito na ako na-realize nga, we have another interested party, si Limkit Kay Foundation. So right now, we're undergoing mga pilot feeding programs in partnership with San Ignacio Foundation of Xavier University. Si Adeline Haiko, si Alan Fernandez o kauban ni Edeline ang naka-green and then akong staff na naka-gray. Okay. What happens here, kasi ako na shoutout si Mike Sebastian. Shout out. What happens here is we have a lot of good produce na i-sort nato which is commercial quality and which is not anymore. The one that is not anymore, an amount will go to a composting company. So, ilan ang i-convert. Instead nga, malata bitaw siya sa dalan. Instead nga, it becomes garbage lang good purely. Ang plan mo ni Mayor Clarix is zero waste ng atong city. Yes. So, what cannot be used for human consumption will be turned into compost. And then, what can be used for human consumption, we make sure good nga it's something ato pong madala sa balay, nga na good nga quality. We use it for feeding programs. So, what we're doing now with the San Ignacio Foundation and Limkit Kay Foundation is what happened katong last Sunday kay nag-feeding me og mga homeless individuals dito sa Divisoria Plaza area. I think 70 tagabuk children o adults. Unya lami po gud kay siya. Kay ang atong nagamit ditong excess vegetables was tawag na turnip ba na kanang puti bitaw og carrot gisagulan og beef, so natay lumpia lugar nga kayo. And then napoy iced tea and all that. We want to pilot this man good kay kung idala nato sa barangay nga i-mass level nato siya kay ang Nice. ang ato mangyong vision is for daycare centers from supplies from the public markets. Kay ang problema lagi unsa nimo pag how does a child learn kung gutom sila. So we're piloting this for a plastering system. Diba? And then what we cannot cook as of the moment, kay nanatay partnership pod sa Lumbiang City Hospital through Dr. Ferdy Miranda. And then I think down the line mo abot ra gyapon ta sa Jer Borja City Hospital dito sa Carmen, headed by Dr. Perez. So, ang excess sila na mag-sort. Yes. Sila din magpa-count silang OPD, outpatients ug sa ilang inpatient. So, nice kaayo kay ang uban ba nga magpa-hospital kay wala sila pang plite. Gikuha na sila sa barangay, giatod sila sa barangay, wala pod sila pangkaon. So, it's nice at least now, dili na kay mabugatan si Doc Ferdy o si Doc Perez nga mag out of the pocket sila kay na sila supply of vegetables regularly. I think they're going to be receiving another supply karong Thursday or Friday. So, that's what we're doing now. But then down the line, mamasiganan ni Mayor, we want to keep this going with Limkit Kay Foundation and then other foundations po nga interested kay as the city grows, there will be more instances like this nga underutilized lugar mga products. And then one thing ako pong ginapush sa ilaha sa mga foundations is
ang kanimo mga foundations, especially mga corporate social responsibility, mga CSR, kay they're the first departments good to go. When something happens to the business, they have to cut off a non-profit generating department. Which is why ganahan kay kuatong dito sa fishery communities sa District 2, kay they bottle, they jar, and they preserve their products, and para they have more time to sell these kaysa ilabay. So with all the other waste, I don't want to call it waste, excess lang yun na siya, kaya wala may mapalit. Kaya yung ban mga buyers, nakapalit naman sila. So everything else that's there is open to kung kinsa nang nagkinahanglan nga who on a good day is going to buy 50 kilos of petchay, di ba? Wala. Who's gonna buy 40 crates of kamatis, di ba? Wala. Which is why we want to optimize our agri-system and our business here para dili gud mag-abot anang point nga dako tag waste. Correct. But in the event nga dili gud na malikayan, at least we have some foundations nga open na po si Limket Kay Foundation og si San Ignacio nga to teach their communities, nga recipients, to process the excess and produce profit for themselves. Kaya ang nice magud ani Merck 4Ps bitaw. You're a beneficiary today, next week you're a graduate, kaya di nakakailangan. So we want the beneficiaries would ani gawas sa mga daycare centers o sa hospital. We want the other communities nga maka-benefit ani to graduate from the program and siguro turn these produce into another means of livelihood. Diba? I think we're being very intentional here sa ato ang mga actions, no, which actually leads to a better purpose. So I think balikan na to gamay sa Committee on Trade and Commerce, kay it was recalled actually last year nga naatay TWG nga para sa gipahikay nga para sa final draft sa paggamit sa digital weighing scale. Oh, actually in 1 hour mag-public hearing ta sa Ay! City Council. Okay. So, ang kaning ordinance was last visited good last siya gibag-o was 1996, or was it the first time gibuhat siyang ordinance based on the Consumer Act? Kung natingala mo kanang mga weighing scales gana permi nato ginaligis kung ma-embargo nato, it's because that's what you find in the ordinance nga ligsan gud siya i-confiscate. No mention of other things. Pero it's become a problem no good recently nga daghan kay reklamo nga kana magpatimbang sila og gulay, isda or prutas pag-abot sa balay less 200 grams, less 150 grams, so murag dili mao ang ilang gibayran kaya they're paying for 2 kilos pero what they actually paid for is 1.7 kilos. So for some people, especially the market, that's where the pinaka galisod gyud ang moadto usually to cut cost kay kumato sila grocery mas mahal. So the assumption is the public markets are for the general public, especially the ones nga gusto gyud nga makasave. Makabarato. Ang revelation nako over the last few months kay before ko nimo counselor ako ra may gato sa merkado magpalit og mga gulay og mga prutas dito sa Carmen kay among balay tabok raman sa Jollibee sa una. And then ang ako mga matagbo dito, especially mga kapitan dito sa bukid, magkita mi dito. Then when nagbali na kog Ororama or Save More sa Kauswagan, nagyapon sila dito. So they have the same sentiment nga kung maalkanse mga ita sa merkado, dili na ta magpalit sa private. Kaya at least presko pa, bugnaw, gi-refrigerate. So I was thinking, so nagitay problem ko sa weighing scale, which is something that has been tackled man for a long time, pero wala pa gid siya na abot og public hearing. So thankfully karon ato na siyang matiwas. So kinit, applicable siya sa ng public markets here in Cagayan de Oro. Public and private and pati mga ambulant vendors. Basta if you're selling within the jurisdiction of Cagayan de Oro City, Okay. kay you have to use, subject pa rin siya sa public hearing, you have to use electronic weighing scales na or digital weighing scales. Wala na tong analog nga mag-orasan bitaw. Kay if you look at mga accredited suppliers sa mga weighing scales, the cost of analog and digital are the same, virtually the same. Pero if you weigh the pros and cons, mas masaligan o mas lisod tulion ang digital weighing scale. Kaya you have to be very good at it. Versus kung naka sa analog, pwede rin mo ang ginabuhat sa merkado is kanang ilang tray, sila tray nga bugat, sila tray nga, so madulaan gid ang presyo. And then, ang uban po, kay ilang gatuluan og asin ang ilang spring, ang mechanism. I don't know how that contributes to how it works scientifically, pero ang may tabo lugar is di kanila I don't know, basta ang may tabo is dili mao ang measurement. So, because of public outcry na lang gyud kay daghan na kay gareklamo.
we had to double time on this para po protected ato mga consumers in the private groceries, private markets o public groceries, public markets, especially karon giapil na to ang tiangge or mga talipapa. So what happened now is involved na ang barangay kapitan in, well, wa pa man ni siya na final. Apil na po ang Department of Science and Technology, si DOST, kay regarding the calibration of the weighing scales. They have to be involved kay ang kanadeng mga demo weights nga ginagamit sa merkado to check kung 2 kilos ni siya, ipatong sa weighing scale, kung 2 kilos ba or dili. Kay subject man dito siya sa mag-erosion ba or something, kay kadugayan magkanipis, magkalawang or makulangan yung timbang. So, the DOST will calibrate these test scales. At the same time, they're going to train the city to calibrate to their standard mga weighing scales diri sa ato mga public vendors, which based on the ordinance, you have a time frame of December 1 to January 20 or January 30 of every year to comply with this before ka makakuha og business permit. Most likely along with your business permit lugar nga processing. So ang question ani is, if you have 200 weighing scales in your business, unsa na nimo dala diri sa city treasurer sa DOST. Yeah. So this is where pwede mo mag-request og schedule kung kano sa available ang mga duly authorized personnel or mga deputized personnel sa atong city, barangay or sa DOST to go to your business para sila rin mag-inspect ito. At least inspection took place before any complaint. So it's really just goodwill and voluntarily making sure nga you're compliant with this ordinance. Kay again, dili raman po di sa mga consumers, we're protecting lagi the value of their money. Kaya dito gusto nga malkansi sila, kay gimaruan sila dito sa sila gapangumpra. But at the same time, going back to the example nga nakakita ako sa akong mga kauban, mga kapitan dito sa taga-hinterland sa District 1 na nasa grocery gapangumpra, makitaan po nimo nga ang kakapektuhan po is ang mga vendors nga compliant po nga who are doing business properly. Correct. Pero nadamay sila nga nakulangan sila og mga suki, kay ilang mga suki na isahan na day sa ilang tapad nga stall. So the impression is basta merkado lain ang impression. So we want to fix that by implementing or making amendments to the existing ordinance to make sure nga ma-discourage gud ang mga tao maging ana. Diba? So I think hopefully this year, no, digital na itong mga weighing scale Hopefully. pupuntuhon, diba? Yes. Kay mag-redown man gid ang tanan effect mga higala na not only sa mga vendors but of course to all our consumers. So I think we nasulit gid nato atong oras karon, City Councilor George Christopher Gukino. But of course, with everything that you do right now, you're studying in law school, napagid ka sa council, doing all the committee meetings sa mga chairmanship mo. So, how do you balance everything? Well, time management lang gid og kape. Ana ra gid. Inana lang kasayon paminawon mga igala no bata. Behind that muraga gatumbling na gyud si councilor no sa iyahang mga job and duties. Do you want na ba kay gusto pa salamatan, na ba kay gusto i-shout out? Go ahead. Well, update lang sa inyo kay based sa atong meeting sa Price Coordinating Council kay we're going to revisit making an ordinance sa Kadiwa. Kay Kadiwa man gud sa SM, the prices will be different sa Kadiwa sa Robinsons or kung asa pa na dapit. So we're planning or nahisgutan na namo sa atong fourth quarter meeting with CPCC and DTI nga we want to set the standards clearly kung unsa gyud ang atong sundan para pod the purpose mo sa Kadiwa is to be able to support our farmers and also to support the consumers by giving them affordable nga food supply. Like katong niadto ko og Robinsons atong Saturday nakapalit ko og mangga nga ano ra 110 per kilo, 120 sa Robinsons. So gwapo kaayo. And then nakapalit pa gid ko papaya nga ni kadago nga tagkuan na 40 pesos. Ooh. So to be able to access that in a mall, gwapo na kay na siya kay if di ka makalabay ng merkado or nag-ulan or sa kay na nakag food, you just go to Kadiwa. We want all Kadiwa to be known to be affordable or fairly priced. So next underway na pod karon is the Lupon system. I forgot the actual name ani pero this is in partnership with the DILG under City Director Eileen Depaor
the Integrated Bar, IBP, of the Philippines, Misamis Oriental. President nila si Attorney Greg Palugna, Vice President si Attorney Melanie Cabanlas. And then we also have the Liceo Law School and the Xavier Law School and the City Prosecutor. We're making an ordinance for a consistent system supporting our Lupons. It's in partnership with many other associations and groups for a unified effort in building capacity sa itong mga Lupon, and also in partnership with the mayor, City Mayor Rolando Clarix Uy, nga naatay database sa tanan nga mga updates kung kano sa kanay kaso sa city prosecutor, kano sa due ang imong mga deadlines and everything. And then also kanapit ang naatay i-incorporate ang nga system nga i-text na lang gyud ka automatically. Once your number is there, i-text ka nga you have to be here on this date, and any other updates, which is not something that goes on right now kay ang mga kaso nato dito sa Lupon or city prosecutor. Wala pa man gud ta ka abot ani nga detail kay sometimes mo gud ang gireklamuhan wa kabalo nga naa sila kaso. Nga dapat sila matunga ani nga date. So ang mahitabuan na because of not knowing onya ang barangay mismo ang ilahang registered address tuwa na maday instead nga gapuyo sa kanituan nga zone 2 so dito na day ilang balay sa Iligan. Okay. Ang ilang balay dito sa zone 2 kay abandon na di ay. So next thing you know, complicated na kayo. So for the benefit of our Lupons, of the people nga nireklamo o mga tao nga na gireklamuhan, at least na po due process nga they can also give their side of the story and provide their own evidence, and also para mas efficient na po datong modern nga Lupon system diri sa Cagayan de Oro City. And naputay duha na lang, we're working on 2 more things nga gibring up sa ako sa City Vet nga it was brought up by mga nisuroy sa atong Lechon Festival last year. It's a common sentiment nga gusto sila nga there should be a lechon center in Cagayan de Oro City nga kung food park lugar sa mga lechonero para dito na mo makatilaw sa tanan mga lechon sa Cagayan de Oro City. It's something we're going to visit po this year. On the side of trade, it's a nice idea po nga natay lechon center this Cagayan de Oro City, and then a lechon center nga dito sila magluto. You can see nga, you can i-showcase nila ilang mga lechon. It's also an experience kung taga lahi ka nga city, makita kag area nga bahok ig lechon nga siga sa usog lechon. But there are lots of things we have to consider regarding that case ato mga brothers and sisters nga dili pwede makasimot ani. So we have to consider all these factors po. And then another thing that was brought up to me, ato gyapon ning i-visit karon by the Gender and Development Office, kay we're gonna explore providing incentives to employers who hire mga abused wives. Kay this is a underprivileged community. Dagan sad sila gapation nga we want businesses to be on board in being able to uplift their state of living, and also to help them gyapon kay we want to be a government po that includes everybody. So gawas na natay we've seen na in other businesses like sa Jollibee, I think gahire sila PWD. Yeah, even yung mga senior citizens. I think it's the being inclusive as well sa mga members sa community. So now we also want to consider ato pa ni-explore providing incentives to employers for employing abused wives o mga people put along those lines. Battered woman syndrome. Battered woman, yes. Subject na din ni God kung GAD, kung unsaon ni siya pag-implement. So we're gonna have a meeting with different committees. So we have I don't know say names sa ilang committees, but this is going to be with Councilor Janjan Rodriguez, Councilor Des Dahino, o si Councilor kinsa pa to sa napanauban, pero you'll find out in the coming months. So, thanks salamat. Wow, no. We've seen from all the discussions nga umaariba na day gyud ang trabaho, no. Wala pa lang bago pa lang gyud kaayo nag 2026. So there's a lot of work going on already. So, dagan kaayong salamat sa imong oras, City Councilor. Singit ako. George Christopher Guking na go. Mag-hello ko sa akong very beautiful and supportive wife, si Maria Elaine Angelica
gun cooking ug sa akong baby kung matiguang na ka niya balikan nimo ng video when you're older to my baby Natalie Cooking. So ako sa inyo tanan, especially kay Mayor Orlando Clarix Uy, for always supporting all these endeavors and always giving us direction sa among mga trabaho for the betterment sa atong communities. And kay Vice Mayor Bebot Rodriguez for leading us sa City Council along with our Majority Floor Leader Edgar Cabanlas. And to our very active Congressman Rufus Rodriguez. And of course, ako ang pinakapaborito gyud nga Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen. Thank you so much for your time and thank you so much for all the discussions happening right here sa atong programa ang inyong konseho. Sa tanan nga mga nitutok diha sa atong live stream, daghan kayong salamat sa tanan mga naminaw po sa atong programa. Again, City Councilor George Christopher Quijada Cooking, thank you so much. So atangin na lang po ninyo next week mga gala kung kinsa na po nga members 21st City Council atong makauban diri sa programang ang inyong konseho karon. So all the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Orlando Clarix Uy with the support of our acting City Information Officer Jade Adicer, assisted by Ian Fuentes. This has been again Jane Abaday from City Information Office. Daghang salamat mga gala. Have a great day.